سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, kita cintai guru kita bersama Al-Mukarram Al-Syarif Abdul Karim Bakhos Al-Idrisi Al-Hasani Mata'allahu bidu hayatihi. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Azhar, Al-Mukarram Al-Ustaz Asam, kemudian para jamaah sekalian, para akhwat, ikhwan, muhibbin, muhibbat rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, tadi kita sama-sama melaksanakan sholat asar berjamaah. Kita lanjutkan dengan wirdul lazim pasaan. Kemudian kita sambung dengan wirdul wadifah berjamaah. Ailalah dan tutup dengan sholat maghrib berjamaah. Kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak meninggalkan tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, kesulitan-kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar memperdalam yang ilmu kita, khususnya yang berkenaan dengan thariqah, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Syarif Abdul Karim Bakhos Al-Idrisi Al-Hasani, dan insyaallah yang akan menerjemahkan Al-Mukarram Al-Ustaz Azhar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وشفيعنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله مصطفاه وخليله وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وأجرى الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ورضي الله عن سائر أصحاب خلفائه من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا أبي العباس مولانا أحمد بن محمود المختار التجاني حسن رضي الله عنه وعن به وسقانا من مدده العلمان بعين كؤوس الأولاد. وجزاه الله عنا خير ما جزى به شيخنا المريدين. وجزا الله عنا كافة أهل بيته وخلفائه وأصحابه ومقدميه. رضي الله عنه وجزينا ولو في ديننا وربنا ووكلنا وشيخنا عظيم خير الجزاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك واشرح لنا خزائن رحمتك ورحمتك. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك واشرح لنا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحباب الكرام،
أيها الإخوان الأفاضل من الفقراء التجاريين، وفر الله جمعكم وبارك فيكم، وكذلك المحبين وكذلك الفقيرات. الحمد لله الذي يسر الله لنا وكتب الله لنا أن نزور هذه الزاوية المباركة في هذا اليوم المبارك وهو يوم الجمعة، ونحضر من ذكر الهلال وظلال الهلال، ونصل الأخوة، نصل رحم الأخوة في الله تبارك وتعالى وفي الطريقة للإخوان المتواجدين بهذه القرية، خصوصا لمن جاء إلى هذه الزاوية. وهذه الزاوية قبل الوصول إليها وقبل المجيء إليها سمعنا عنها الأخبار الطيبة والصارة، وأن كان يزورها العارف بالله المقدام سيدي عمر البيضاوي رحمة الله عليه صاحب كتاب الرقيق، وكذلك حبيبنا ومحل الدماء المقدام ومربي سيدي الحبيب جعفر بهارو رحمة الله عليه وأسكنه الكسيح جناته والحقنا به المسلمين والمدينين وغيرهم. فهذا شرف كثير المحظورات أول مرة إلى هذه الزاوية العطرة العابقة ما شاء الله بذكر الله وبذكر الصلاة على رسول الله، نتبارك بأنفاس الشيخ رضي الله عنه في هذه الزاوية، ونصل الرحم من أخوين الإخوان تجديد العهد بهم، نتعرف إليهم ويتعرفون إلينا، كذلك لأجل المذاكرة نتذكر بيننا إن شاء الله فيما يخصكم وما يخصنا أمور الطريقة وفقه الطريقة. فمن كان له سؤال فليتفضل مشكورا، ومن خلاله نعرف ما ينقصكم وما تحتاجون إليه من الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى، ونجيبكم على حسب ما علمنا الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwan sekalian, beliau guru kita Sayyid Abdul Karim Baqqas Al-Idrisi Al-Hasani Al-Maghribi, beliau memulai pembicaraan beliau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak pujian beliau tadi. Kemudian juga beliau bersalawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengucapkan salawat juga pada para sahabat, para pengikutnya, dan juga pada Syekhuna Ahmad Tijani. Beliau adalah murabbi kita, beliau adalah yang membawa kita pada Thariqah Tijani ini, dan beliau banyak memaparkan tadi dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa bertemu dengan kita semua bermuajahah di zawiyah ini, dan kata beliau bahwa zawiyah ini adalah penuh dengan barakah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan itu kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hikmahnya untuk kita semua. Dan beliau juga mengisahkan bahwa sebelum beliau datang ke sini sudah mendengar terlebih dahulu zawiyah ini, cuma belum pernah datang ke sini. Jadi beliau datang ke sini itu awal marah, yaitu baru pertama kali ini. Dan alhamdulillah kata beliau, para arif billah yaitu Syekh Umar Baidawi, Abu Yabid Ja'far, dan muqaddam-muqaddam yang lainnya sudah datang ke sini terlebih dahulu. Dan ini adalah semuanya adalah berkah-berkah mereka lah kita bisa bermuajahah, bisa menikmati tempat ini. Dan tempat ini adalah tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengungkapkan bahwa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada antum, para ikhwan, para muhibbin, akhwat semuanya. Dalam penyambutan ini beliau sangat kiram, dan beliau sangat senang sekali bisa bertemu dengan kita semua. Dan ini adalah kata beliau dalam rangka yaitu muzakarah dan juga menimba ilmu daripada beliau, karena beliau
mengatakan tadi apa yang antum butuhkan, apa yang antum belum tahu tentang Torikoh ini, atau yang memang belum mengetahuinya. Maka oleh karenanya pada malam hari ini mari sama-sama kita kumpulkan pertanyaan terbaik kita tentang sekitar Torikoh dan mungkin masalah yang lainnya. Bisa mudah-mudahan antum bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Kata beliau, langsung saja siapa yang mau bertanya silakan, nanti Al-Fakir terjemahkan. Kalau saya sebagai sendiri 3 hari atau 10 guru tidak bermanfaat. Yang kedua, bagaimana hukumnya? Saya pas kebetulan di kampus saya pengajian pembacaan manaqib. Apakah harus datang? Enggak, kan itu Diundang. enggak, pengajian itu pas benar ada masjid. Masjid saya lagi di masjid, terus saya Antum posisi lagi di masjid. ya Kemudian ada manaqib itu. di masjid. Nyikapinya bagaimana? Apakah saya harus Keluar atau keluar apa? Dan bagaimana hukumnya kalau saya pengajian ya, pengajian? Pada pengajian kan ada baca hadiah dulu biasanya. Yang kirim-kirim ke Pak Wali atau kepada Wali supaya saya sebagai tuan jadi harusnya bagaimana? Tapi tadi yang pertama itu saya mau dipertegas pertanyaannya. Jadi antum posisi supir. Ya, Ya, supir. saya sering bawa penumpang nih. Ya. Penumpang. Waktu Waktu saya nggak bawa tuan. Sekarang 2 hari 3 hari keluar kota nggak ada ikhwan. Saya kan sama dia sama ini sama penumpang. Sama penumpang. Terus saya kan berturut-turut kadang-kadang sehari 3 hari atau seminggu saya nggak wajib berjamaah. Terus Mana? hukumnya bagaimana? السؤال الأول هو يعني كسائق وسواق سائق سواق يعني يدعو سيارة يسوق سيارة يعني أحيانا ثلاثة أيام الأسبوع ذهب إلى مكان بعيد مع من استأجره كان يحرق وظيفة جماعة أيام وكيف هذا الأمر؟ هو في هو ولا يرد مع إخوان هو بنفسه ومع الإخوان الذين لا هو سواق شغل عمل هو عملوا عمل إذا نزل في المدينة أو في القرية يبحث عن الزاوية الزاوية إذا كانت تمكن من الزوايا على شيء مش هناك كثرة الزوايا لا ممكن ما عنده وقت لأنه يعني 3 أيام هذا مع هكذا ليس إذا هو في مهمة في مهمة مهمة مسافر مسافر لا يدخل الوظيفة ديالو وحده jadi satu-satu biar لا يشترط عليه ada udhur لا يشترط عليه وهو أنه الجماعة يعني هو المهمة مع هذه الجماعة. Pertanyaan pertama dari Pak Nur tadi yaitu beliau ini suka disewa begitu ya, bawa mobil kemudian مقيد بهذيك jadi beliau suka keluar kota bawa penumpang begitu. Kemudian di dalam perjalanannya tentu saja di dalam mobil itu tidak ada ikhwan. Nah, beliau ngantar-ngantar orang-orang ini kemudian tidak mendapatkan ikhwan dan karena waktunya tidak bisa juga untuk mencari ikhwan. Nah, jawaban kata beliau kalau dalam keadaan begitu itu tidak ada masalah. Jadi beliau boleh untuk zikir sendiri diperbolehkan.
kecuali beliau pergi ke suatu daerah mengantar orang, kemudian ditanya di situ ada zawiyah nggak, ada ikhwan nggak gitu. Kalaupun kondisinya seperti itu, tapi kalau kondisinya waktunya tidak mencukupi untuk mencari zawiyah dan mencari ikhwan, maka itu dinamakan uzur syar'i dan itu diperbolehkan dia membaca wiridnya sendiri, tidak ada masalah. Jelas ya, jelas antum ya. Jadi anak-anak Surabaya awal. Jadi posisi misalnya seorang supir, ya, siapapun ini, seorang supir dia pergi, dia charter dengan yang nyewa kurang lebih 3 hari sampai 1 minggu, ya 3 hari sampai 1 minggu. Ini kan terikat dengan yang nyewa, nggak bisa kemana-mana, ya kan? Posisi orang gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, ini kan nggak wajib jamaah, bagaimana? Nah, itu dijawab oleh beliau itu adalah uzur, ya karena itu musafir juga. Maksudnya musafir. Jadi uzur ini salah satunya adalah bepergian. Nah, tapi kalau misalnya memang nggak dicatat, sampai misalnya sampai Pekalongan aja, ya nanti di Pekalongan cari ikhwan. Jadi kondisional, tergantung itu seperti itu. Jelas ya? Nyambung ya antum ya. Jadi ada beberapa uzur ya kita dibolehkan untuk tidak wajib jamaah. Yang pertama adalah bepergian, musafir. Ya. Nah yang kedua itu adalah sakit atau hujan besar juga. Ya hujan besar kita nggak bisa keluar dari rumah, ya itu termasuk uzur juga. Cuma soal sani fi masalah gua di masjid, gua di masjid, gua di barnamij an hada yani manakib awliya ukhra min al-adwar al-tijani. ماذا كيف هو؟ ماذا يفعل؟ هل هو يخرج من المسجد أو هو يعني في المسجد فقط يسمع وماذا يفعل؟ المسجد وش هي مناسبة يعني وليمة وهذا هو مناكب لا ولكن هذه المناقب اللي يقراها بسبب ماذا؟ وش عرس وش وليمة وش هو من جملة المدعوين. Ya jadi itu جاره مثلا جاره بطريقة أخرى يعني يدعو لله ودعاه جاره دعاه قال له تعالى عندي وليمة عقيقة ولا عرس ولا جامع وهو بطبيعة الحال مثلنا احنا دابا مثلا تجاريين جاء مثلا الحج أو أراد أن يعمل وليمة واستدعى وهي فقير لا واستدعاء محبين جيران. طبعا الان الفقير التجاري كيقرا المناقب عندكم المناقب تاع احمد التجاري كذلك هو مثال هذاك الذي دعاه ربما هو عنده تعلق بسيدي عبد القادر الجيلاني وعمل المناقب فهو اذا كان مدعو لابد ان يجيب الدعوه عندنا حقوق مع أن قراءة المناكب يقرأ المناقب ومن لم يأتي لأجل المناقب يأتي لدعوة هو فقط إجابة للدعوة هو سيجلس ويفتح ويمسك سبحته ويقرأ صلاة الفاتح يقرأ صلاة الفاتح وهو فقط حاضر لأجل أن دعوة ومن حقوق إجابة دعوة الجار ولا الصديق ولا أي شخص عزيز لابد أن تجيب دعوته لأن هذا من أخلاق الإسلام. أجيب من دعاك هو الجار أجيب من دعاك إلا أنه هو لم يأتي لأجل الحضور للمناقب ولا المشاركة إنما هو إجابة الدعوة. ماذا سيفعل؟ يمسك سبحته ويقرأ صلاة حتى يتمون الحفل ويتعشى ويصلي. إذا كان رجل حر يعني ليس من مدعو ينوض من هذيك المكان ينبغي له أن يقوم من ذاك المقام يعني ليس مشربه هذا لأنه حر يروح يخرج يروح للمنزل Ya jadi pertanyaannya begini, jawaban dari beliau. Jadi pertanyaan antum lagi di masjid misalnya, ya lagi di masjid kemudian ada
Ustaz aja deh. Ustaz aja. Jadi pertanyaan yang kedua dari Pak Nur tadi, yaitu kalau misalnya ada acara, ya ada acara, kemudian dalam acara itu bacakan manakib, tapi manakibnya bukan manakib Tijani, ya manakib thariqah yang lain. Nah, bagaimana menyikapinya? Apakah kita datang atau pergi di majlis tersebut? Jawaban saya tadi, beliau mengatakan, bertanya dulu, ini posisi antum ini diundang nggak? Gitu? Ya, ada dua hal. Ya. Antum diundang atau tidak? Kalau diundang, maka antum wajib datang. Karena apa? Karena menghadiri suatu majlis kemudian kita diundang, maka hukumnya adalah hak seorang muslim kepada muslim yang lain, yaitu apabila diundang maka wajib datang, kan gitu. Nah, posisinya kalau memang diundang datang, kemudian apa yang kita lakukan? Yaitu datang, kemudian datangnya itu bukan niat untuk membaca manakibnya, ya, tapi adalah untuk menghadiri dakwahnya atau undangannya, memenuhi dalam rangka memenuhi undangan yang menghormati undangan yang telah diberikan oleh Syaikhul Hajat tadi, gitu. Nah, duduk kemudian ambil tasbih, kemudian baca surah Fatih, sudah sampai selesai terakhir, sampai sholat, kemudian sampai sholat isya atau makan, udah gitu, nggak ada masalah. Tapi yang kedua, posisinya adalah antum kalau tidak diundang, ya, kemudian ada acara itu, nah maka antum jangan datang, karena itu bukan manakib daripada kita di Sangat Tijani, ya. Jadi berbeda halnya. Jadi kita diundang atau tidak gitu. Kalau mau tidak diundang, maka wajib kita insarafa, yaitu berpaling dari situ, udah pergi aja, karena kita tidak ada kewajiban untuk menghadiri. أما Ya, jadi إذا كان مجلس علم أو مجلس يشهد فيه مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلس الغربة، أنا لا بأس أن يحضر. هو يعني يحضر لأن هذا مجلس عقد لأجل مدح رسول الله، مثل مجلس العلم، يحضر من أراد أن يستفيد وليس له عمل ولا أي شيء، أراد أن يستفيد ويتفقه في الدين فلا بأس. كذلك البرده مثلا، مجلس البرده ولو يكون تجاريا، يعني هذا رسول الله Dan beliau menambahkan, jadi kalau memang ada majelis ilmu, jadi antum ada guru nih ngasih ilmu gitu kan, di situ dibacakan manakib madah Rasulullah, yaitu memuji Rasulullah, tidak ada apa-apa, ya boleh. النبي صلى الله عليه وسلم مناقب سيدي فلان وسيدي فلان. pujian Rasul. Ya, pujian-pujian yang ada di dalam majlis itu, ya kita boleh diperbolehkan untuk hadir di dalamnya, gitu. Maulid Nabi, zikr Maulid أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مدح النبي أو البرده، هذا كله جائز. Karena laisa Tijani. Ya, walaupun mereka tidak bukan orang Tijani, tapi mereka mengadakan majelis ilmu, kemudian di dalam majelis ilmu ini disertakan burdah misalnya, atau Maulid Nabi dan lain sebagainya, pokoknya pujian ke Rasulullah itu diperbolehkan. Nah, jadi anak wajib. Nah, jadi pertanyaan Pak Nur tadi, posisinya Ikhwan ini lagi ada di masjid, ya, posisi ada di masjid, kemudian tiba-tiba nih ada acara, gitu ya. Ya, ada acara misalnya manakib wali lain dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya memang posisinya bebas, ya lebih baik keluar aja, ya kan. Tapi kalau memang misalnya memang diundang dalam acara itu hadir, tetapi nggak usah ikut tawasul dan lain sebagainya, ya, itu fokus membaca sholat Fatih. Jadi kalau diundang itu niatnya memenuhi undangan, bukan manakibnya. Nyambung ya?
soal salis, boleh salah satu target. Nah, masya Allah. Jazakallah khair. Yang ketiga tadi apa? Tanya. Kemudian kalau saya hadir nih, kalau pengajian pengajian suka ada pembacaan hadiah-hadiah dulu. Yang dipakai hadiah. Kayaknya sama aja tadi. Sama aja. Sama aja. Hadiah-hadiah nggak usah diinin, nanti pakai soal bagian sih. Balas ini, balas. Balas. Soal. Kalau kita baca Fatihah untuk orang tua kita, boleh nggak? Atau kita baca Fatihah kepada yang mengarang kita. ويسأل عن قراءة الفاتحة لوالده وكذلك عندما مثلا نقرأ كتب الشريعة الذي ألفه أولياء مثلا يعني تفاسير ويعني قبل الدرس أو قبل يفتح يعني يقرأ بفاتحة الكتاب ما حكمه؟ هدية. سؤال وجيه. هذا سؤال وجيه. Pertanyaan yang bagus. أما بالنسبة للوالدين هذا واجب فرض عليك أن تبر بهما وأن تهدي لهما ما شاء الله من القرآن ومن ختمة القرآن، وإذا يسر الله عليك وذهبت إلى العمرة اعمل لهم العمرة وتهدي لهم الصلاة على النبي والاستغفار وحتى هذا في هذا بالتيخ يهديه لهم تصدق عليهم. يعني هناك حكاية يحكي لكم هذا الإمام القليوبي المصري يحكي في كتابه النوادر أن شخصا فلاح وكان يزرع البطيخ. هذا البطيخ يقولون له بكل اسمه كان يزرعه، ولما حان وقت جنيه يعني الحصد ماشي حصاد يعني وقت جني المحصول ديال هذا جاء واحد مر عليه وهو في حقله، مر عليه مسكين فقير مسكين فناداه قال له تعال وأعطاه حبة ولا اثنين من البطيخ قال هذه لك جعل الله ثوابها للوالدين ويجعل ثوابها للوالدين ووالديه قد توفي. خلاص ذاك اليوم مر على خير الحمد لله النهار، رجع إلى بيته نام. لما نام رأى في تلك الليلة والديه، رأى والديه في حالة طيبة مسرورين عليهم أثر النعمة والفرح، وسألهما قال يا والدان كيف حالك؟ قال الحمد لله نحن بخير وعلى خير، واليوم اشتهينا البطيخ وجاءنا البطيخ. اليوم اشتهينا البطيخ وجاءنا البطيخ، فعلم أن الصدقة التي عملها قبلت وصلت. يلا ولذلك نزيدوا السؤال نصف السؤال. Jadi pertanyaannya tadi apakah boleh kita membacakan hadiah sholat Fatih pada kedua surat Fatih. Surat Fatih apa Al-Fatih? Surat Fatihah. Surat Fatihah. Surat Quran pada ختمة ولا عمرة ولا صدقة ولا كل مكان يصل لهم الأجر والثواب. Kata beliau itu adalah kewajiban dari seorang anak untuk orang tuanya, dan kita sebagai anak wajib untuk memberikan hadiah-hadiah kepada orang tua kita. Misalnya kita lagi umrohin orang tua kita, ya, niatkan misalnya makanan kita beli, kemudian ajrunnya atau pahalanya kita niatkan untuk orang tua kita. Sampai beliau mengatakan ada kisah Imam Al-Qalyubi, yaitu Faqih Basir. Beliau suatu ketika menanam semangka, ya, kemudian
selesai, kemudian tiba waktu panen. Ketika panen, di sawah dia itu lewat seorang miskin, ya, satu orang miskin, ya, dipanggil tuh sini, dikasih sama beliau satu atau dua biji dikasih ke orang miskin ini. Kemudian Qulyubi ini pulang, kemudian beliau tidur. قليوبي فقط حكى نادرة نادرة حكى عن واحد من الفلاحين وقعت له هذه مش القيوبي هو الذي وقعت له، لا، هو فقط جمع هذه الحكاية كتبها في كتابه النووي. Beliau menulis, Imam Qulyubi ini di kitab beliau itu kitab An-Nawadir, ya, kita seorang petani, ya, jadi bukan Syekh Qulyubi yang turun langsung, tapi adalah kita seorang petani. Jadi seorang petani ini memberikan hadiah kepada seorang yang miskin tadi ketika sudah tiba datang panen. Kemudian setelah diberikan, seorang petani ini pulang kemudian tidur. Di dalam tidurnya bermimpi ketemu dengan kedua orang tuanya karena orang tuanya sudah meninggal. Nah, ketika dia memberikan hadiah kepada orang miskin ini, diniatkan pahalanya ini untuk kedua orang tuanya, ya. Nah, ketika beliau bermimpi kemudian ketemu dengan orang tuanya senang banget, ya, parah, yaitu senang banget. Kemudian ditanya sama petani ini, kenapa, ada apa gerangan yang membuat kedua orang tua ini adalah orang yang begitu senang dan girang sekali, gitu. Kata jawaban orang tua mereka, karena engkau memberikan hadiah kepada orang miskin tadi dan pahalanya sampai kepada kami, gitu. Jadi kau memberikan semangka ini dan Allah juga memberikan pahala yang begitu besar kepada kami, kata mereka. Jadi kesimpulannya adalah boleh untuk memberikan dan kewajiban kita lah untuk memberikan hadiah Al-Quran, bacaan Al-Quran, atau sedekahnya diniatkan ke orang tua, ya, umroh untuk orang tua kita, haji untuk orang tua kita, itu bagus sekali. Pahalanya sampai. Ada jawab, ada الثاني هو من مثلا يقرأ كتب العلماء الأولياء الذين ليسوا بجانب الشيخ، هل يجوز أن نقول مثلا رضي الله عنه ونفعنا بعلومه، أو نهدي لهم في الفاتحة؟ هذا يجوز. رضي الله عنه حسن العقيلي ذكر في رسالته الذي عنونها بغنية الأحباب. غنية الأحباب فيما وجب على الأصحاب، ذكر هذه المسألة، قال لا يجوز للفقير أن يهدي فاتحة الكتاب لولي معين، خاصة ولي معين هكذا، يخصه بتلك الفاتحة. إذا في ذلك التفات، أما الفاتحة إذا قرأها وأهدى ثوابها للأمة رسول الله هذا جائز كله، لأنه لا يريد منهم شيء بدل أو، ولكن إذا أهدى الثواب لولي هناك تعلق، ممكن يعني إكراما تعظيما، ما في العامة لا تعرف العمل إلا ولذلك نسدوا هذا الباب، العارفون رضي الله سدوا هذا الباب خشية الالتفات، ورضي الله عنهم ربهم ويعرفون رضي الله عنهم، والعامة لا تعرف العمل إلا لذلك سدوا هذا الباب. وكذلك لا يجوز أن نقول نفعنا الله بهم أو نفعنا الله بعلومهم، نقول نفع الله بعلومهم ليش تدعو لهم نفع الله بعلومهم أو رضي الله عنهم جزاهم الله خير، قل جزاه الله خير، رضي الله عنه وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. أما تقول نفعني الله بعلومهم وأسرارهم وكذا، إذن هذا تطلب البركة، هذا هو الممنوع، هذا هو المحظور، وهو
هو الذي يقصد به الزيارة، لأن لماذا الشخص يذهب للزيارة؟ يطلب هذه الأمور، أن ينفعني الله بسرك وببركتك وبكذا وبكذا. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kita sering ini sebagai ikhwan Tijani belajari satu kitab ya, yang mana kitab ini dikarang oleh seorang ulama, bahkan seorang wali. Kemudian kita baca Al-Fatihah ya, kita baca Al-Fatihah, ini kan biasanya ya, Al-Fatihah. Maka beliau menjawab, ya ini tidak boleh, ya karena ini termasuk dari irtifan, ya termasuk dari irtifan. Ini beliau dari penjelasan Syekh Al-Ahsan Al-Bakiri di kitab ini, Bunyatul Ahbab Fima wajaba alaihi al-ashab. Ya, ini mengatakan tidak boleh. Dan juga misalnya wa nafa'allahu bi ulumihi wa nafani, nah itu juga ya, semoga Allah memberikan manfaat kepadaku ya, dari dari kitab ini juga tidak boleh, atau dengan barokahnya, dengan asrornya. Nah ini tidak boleh. Jadi ini pintu ini ya, ini tutup, jadi harus ditutup. ترحم عليه رضي الله عنه ورحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. هذا الذي جاء هذا أمر لا للعالم هذا استعمل جزاه الله خير رضي الله عنه وجزاه الله خيرا. Ya, jadi yang dibolehkan adalah kita mengucapkan terima kasih ya, semoga Allah membalas kebaikan. Jazakallah yang seperti yang kita baca ya, jadi kita mengucapkan ataupun membaca jazakallah anna ya, nah, itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya baca Al-Fatihahnya ini tidak dibolehkan. Tadi saya sudah bertanya kepada beliau, bagaimana kalau seandainya ini termasuk kalau kita ikraman, takziman, untuk menghormati. Ya. wajib علينا أن نشكر العلماء وأن ندعو لعلماء الدين علماء الإسلام الذين بلغونا الدين. واجب علينا لولا جهودهم ولولا تفانيهم وكتابتهم للعلوم ما وصلنا هذا الدين. Ya, jadi kita harus berterima kasih ya. جزا الله عنا علماء أمة رسول الله خير الجزاء. Ya, jadi kita harus mengucapkan ataupun berterima kasih kepada para ulama-ulama ya, karena dengan perjuangan mereka ini kita sampai dapatkan berbagai macam ilmu. Ya, jadi yang dibolehkan kita ya mengucapkan terima kasih dan mendoakan mereka. Ya, sebatas itu. Nah, kemudian وأن يقول نفعني الله به أو بسره أو بعلومه أو بكذا، هذا هو الذي فيه شيء من يطلب البركة أو ببركة. Ya, yang tidak boleh adalah semoga Allah memberikan manfaat kepada saya darinya. Nah, ini yang nggak boleh. Atau dari asrornya dan lain sebagainya. Ini termasuk intifat kata beliau. Dari perkataan dari Syekh Hasan Al-Bakiri ya dalam kitabnya. Tadi saya juga sempat mentakkid ya, meyakinkan ya, kalau seandainya ya kita baca Fatihah itu untuk takziman wa takriman ya, untuk menghormati, mengagungkan, ini juga nggak boleh. Jadi ini pintu ini mengagungkan, memuliakan, menghormati ya, karena kita pelajari kitabnya ya, kemudian kita takhsis هو الذي لا يجوز. أما التعميم جائز. مثل ماذا؟ مثل مثلا إذا مر على مقبرة المسلمين جائز أن يقرأ قل هو الله 11 مرة ويهدي ثوابها له. هذه هي السنة. Ya, jadi kalau لا يرجو منهم أن تعود عليه البركات لأنها عامة. Jadi Al-Fatihah ini kalau dikhususkan ini yang nggak boleh. Kalau umum itu boleh. Ya, seperti misalnya kita lewat satu makam. Ya, kita lewat satu makam, pemakaman ini umum ya. Walaupun di sana ada wali misalnya,
Ya, jadi kita umum, kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca Al-Ikhlas, kemudian baca Sholawat Fatih, dihadiahkan ke semuanya, bukan khusus ya. Nah, yang khusus ini yang nggak boleh. Ya, jadi muslimin, muslimat semuanya itu. Jadi yang nggak boleh ini adalah taksis, mengkhususkan, yang mengkhususkan. Jadi tadi kembali ke misalnya baca Fatihah, ya kita khususkan ke misalnya ke sahibul kitab, mu'alif kitab, ini nggak boleh. Ya, ini memang mungkin pernah juga kita bahas, ingat nggak, udah lama sekali. Ya, tapi ini jawaban yang kedua adalah ikhtiar. Ya, ini agar kita hati-hati. Karena termasuk juga tadi beliau sampaikan ini iltifat, berpaling, ya, berpaling, dan bisa disebut dengan ziarah. Ziarah ini kan nggak harus ke makamnya atau bertemu langsung, tapi dari rumah kita ini juga bisa, dari tempat kita juga bisa. Nyambung ya? هذا التخصيص يشعر بأن هناك تعلق، لا تخصيص مشعر بأن هناك شيء يتحرك في خاطره، شيء من التعلق ومن التشوق لهذا الرجل، ربما يتشوق بمحاسنه التي خصصه. أضرب مثال: المرأة المتزوجة، الحرة المتزوجة يحرم عليها أن تلتفت لغير زوجها، حرام أن تتشوق لمحاسن الأجانب إذا ما كان، خلاص تقتصر على زوجها. لو فرضنا أنها صنعت طعام مثلا كابولي ولا هذا روس وأهدته لجماعة من المسلمين، هي للمسلمين، زوجها ماذا سيقول؟ جزاك الله خير، أنت سعيدين في نعم لا يقع شيء في قلبه، ولكن إذا مثلا صنعت طعام أو حلوى وأهدته لرجل معين، كيف سيكون حال وردته؟ لماذا أنت خصصتِ هذا الطعام وأخذته؟ ما هو العلاقة بينك وبينه؟ Jadi kembali ke pengkhususan tadi, ya. Jadi kalau Al-Fatihah itu kalau dikhususkan itu yang nggak boleh, kecuali ya, ataupun pengarang kitab. Nah, kemudian kalau umum itu boleh. Kenapa pengkhususan itu dilarang? Kenapa pengkhususan itu dilarang? Karena ada sesuatu yang membuat dia ini takjub, ya, takjub, kemudian bangga, senang. Di situ yang tidak boleh. Karena seperti misalnya orang yang seorang wanita yang sudah bersuami, ya, sudah bersuami. Nah, ini udah nggak boleh macam-macam lagi, ya, nggak boleh macam. Karena Syekh Al-Hasan Al-Bakir ini mengibaratkan bahwa orang yang sudah bertorekoh mengambil torekoh menjadi ini seperti orang yang sudah nikah, perempuan yang sudah nikah. Jadi harus benar-benar fokus kepada suaminya, nggak boleh dandan dan sebagainya, ya, gedit-gedit dengan pria lain. Ya, jadi kalau misalnya sama juga tadi beliau mengibaratkan misalnya ada masak, yang perempuan atau istri kita ini yang masak kebuli banyak, dan ini untuk dihidangkan ke banyak orang, ya, kaum muslimin banyak ini yang. Nah, ini suaminya pasti akan bilang, wah, masya Allah, senang, bangga. Tapi kalau masak khusus untuk seseorang, nah ini ya, betul nggak, masuk akal ya? Nah, ini misalnya untuk jadi beliau mengatakan bunuh orang-orang yang nggak punya rasa cemburu. Nah, begitu juga Syekh Ahmad Tijani itu lebih cemburu, ya, atas muridnya. Semua ini akan beliau musamah, toleran, maafkan, kecuali irtifat, kita berpaling. Nah, ini jadi jelas, ya, jelas. Silaturahmi datang ke guru kita yang bukan Tijani.
baik masih ada atau datang mendatangi guru kita yang pagi tadi datang ke rumah sakit Dia wali. dia namanya beliau alilah kiailah kita bangsa dan bangsa tempatnya gimana punya kepada beliau. هو فعلا كان هو في مدرسة عنده يعني شيخ تهدئات كثير شيخ وبعد ما انتهى من الدراسة وزار هؤلاء الأساتذة الجائزة أم لا؟ جائز لأنه شيخه في العلم شيخ في العلم شيخ في العلم هناك واحد رسالة إذا كان ولي يكون ولي ولا عالم هو عالم هو عالم شيخه قرأ عليه هناك واحد رسالة تطرق إليها سيدي سيدي ولا هي موجودة عندي سأله هذا السؤال قال أنا عندي شيخ من المشايخ شيخ التعليم وهو ليس على الطريقة التجارية هل يجوز لي أن أزوره وهو يبدو عليه الصلاح وكذا 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 قال لا بأس يزوره فقط ليس ليستمد منه البركة أو يطلب منه الدعاء إنما هي صلة الرحم فقط صلة الرحم بحال أستاذه أستاذ يصل معه احتراما لأنه تربطه به علاقة لأنه علمه ودرس عليه وتفقه عليه من باب وينبغي له هو يدعو له يدعو لشيخه جزاك الله خير وبارك الله فيك لا بأس ولا يجوز يترك الدعاء ما يدعوش الدعاء ولا أي شيء وإذا أراد أن يحسن بالمال لا بأس لكن هادشي كله كيبقى القلب المسيطر على قلبه لا ينبغي له يعني أن يذوب في حضرته ويطلب البركة أو كذا لا فقط صلة الرحم لا غير احترام الشيخ لا بأس. Jadi jawaban beliau, kalau kita punya guru, kemudian kita ingin silaturahmi kepada guru tersebut, dan itu diperbolehkan, ya bahkan memang ya dianjurkan karena tanpa guru kita nggak tahu cara berwudu, ya nggak tahu cara sholat dan lain sebagainya. Dan dia adalah orang yang alim. Nah, ketika kita berziarah mengunjungi silaturahmi adalah niatnya adalah untuk silaturahmi, bukan untuk meminta madad, ya bukan minta barokah, ya bukan minta doa. Itu kita yang doain guru kita, ya doain guru kita, bilang sama mereka bahwa ya jazakallah khair, banyak terima kasih sudah hadiah bawa hadiah, kasih uang mereka. من باب الأداء وصلة الرحم يعني حقوق المشيخة عليه Ya, kata beliau ya sekadar ukhuwah silaturahmi dengan ولا تنسوا الفضل بينكم الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ولا الشيخ ولا الأستاذ له فضل عليك حيث نورك وعلمك وفقهك في الدين. Ya, jangan kita melupakan yaitu orang-orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, ya tetap kita hormati mereka, kita ziarah mereka selama itu kita tidak meminta dan sebagainya. Silaturahmi sebagai seorang muslim, sebagai seorang murid kepada gurunya itu diperbolehkan. Doa lana ندعو اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولموتانا ولمن علمنا ولمن سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات. الذي ينبغي للمؤمن أن يدعو به اللهم اغفر لنا ولوالدينا لا ينسى يبدأ بنفسه أولا اللهم اغفر لنا ولوالدينا يدعو للوالدين لأنهم سبب في وجوده في هذه الدنيا لنا ولوالدينا ولموتانا ولمن علمنا ولمن سبقنا بالإيمان كل من سبقنا بالإيمان حتى هم ندعو لهم
لجميع المسلمين. Dan kita juga mendoakan untuk diri kita, Allahumma ya Allah, dosa-dosaku, wali-wali dina, yaitu dosa kedua orang tuaku, dan juga dosa orang-orang yang telah meninggal, dan dosa-dosa orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, dan juga dosa-dosa orang yang telah mendahului kita dengan keimanan mereka. Jadi itu diperbolehkan doa seperti itu. لو في سؤال آخر تفضل اسمع. Gimana ada mukodam membaca sebelum membaca kitab itu biasa Fatihah yang kitab itu sebenarnya yang pengarang kitab itu bukan Tijani. Itu saya tahu banget. Nah, kalau si mukodam ini selalu membaca Fatihah untuk si kitab ini. Itu gimana? Apakah batal mukodam itu? Di sini kitab atau Bukan kitab ini, kita biasa kita talim itu. وقال أن في واحد من المقدم طريقة التجاني في إندونيسيا. في إندونيسيا أيوة. يعني قرأ كتاب ويقرأ الكتاب قبل أن يقرأ دائما يهدي الفاتحة يصاحب هذا الكتاب. هل يجب وهذاك صاحب الكتاب تجاني ولا مش تجاني؟ مش تجاني. هل بطل المقدمة هو؟ لا نقولوش بطل، ولكن لابد من نصحه. لا نصحه لأنه لا يعرف. هو مقدم وهذه مشكلة، لا يعرف. لابد من توجيهه ونقول لا تفعل هذا. ولابد أن نسأله هذه الفاتحة التي تقرأها هل تنوي بها طلب بركة أو مدد أو سلب؟ إذا كان اعتقاده هكذا هذا ما عنده تقديم، ما عنده حاجة، لابد يأخذ الطريق هكذا يا سيدي. أريد نحن بحثنا هذا زمان هنا في هذا المكان. يعني مثلا جرى بها العمل عندكم هنا؟ لا مثلا يعني مثل هذا يعني قبل الدراسة قبل التعليم مثلا يعني يهدي واحد فقير واحد إخوان يعني يهدي ثواب يعني يقرأ فاتحة لمؤلف. وسألنا dulu kita pernah bahas juga ini udah lama, masih ingat nggak? Udah lama sekali. سألت في سؤال مثل هذا، يعني في سؤال مثل هذا، وقال سألت الشيخ حسن سوداني، دكتور حسن سوداني، وفي إندونيسيا، وقال فقط يعني قلوبنا في كل ما في يعني لا نعتقد بولايته، لا نعتقد، لكن نحن نقرأ هذا الكتاب يعني فقط لحرمته. نقرأ الكتاب لأن لابد أن نقرأ ونستفيد منه، لكن لا بأس بقراءة الكتاب تعزيما لهذا، تعزيما لمؤلفه فقط، يعني فقط فاتحة في قلبه لا يشعر ولا يعتقد به ولا يستمدد. أنسى الذي لا أنسى هو الذي لا يعتقد، ولكن العامة هل يعتقدون هذا الكلام؟ فلذلك سيدي الحاج حسن العقيلي قال لك لا يجوز، خلاص هو يعرف أن العامة لا تعرف العمل. لذلك هذا المقدم هذا ينبغي أن ننصحه، والمقدم هو قدوة في الطريقة. إذا شافوا المقدم يعمل كذا وهو المقدم لا يلتفت ويحضر له هذا المعنى اللي قلت انت اللي قالها السوداني، المعنى اللي قلت دابا يعني ان فقط تعظيم وانه ولكن ما كل الناس عندهم هذا. اذا شافوا المقدم يفعلوا كذلك المريدين الفقراء يفعلون مثل فهذا المقدم هو اولى يعني. Ya, jadi ini biar nggak timbul fitnah nih pertanyaan ini, ya. Biar nggak timbul fitnah pertanyaan ini. Jadi memang kalau misalnya tadi penjelasan beliau bahwa kalau muqaddam itu mungkin udah steril,
Dia tidak meyakini kewalian mengarang itu, hanya sebatas menghormati aja. Ya, tapi beliau bilang ya kalau mengkodamnya mungkin bisa, tapi kalau yang lainnya ini, ya, yang awam, yang nggak paham, ini yang bahaya. Nyambung ya? Ya kalau mengkodamnya mungkin dia udah nggak ada ini di hatinya, Maulid Syekh Ahmad Tijani, nggak berpengaruh, sebatas dia memberikan ini aja penghormatan, itu seperti itu. Tapi ini memang kata beliau kalau bisa seorang mukodam memberikan contoh, karena nanti khawatirnya dia mukodamnya aman, tapi yang awamnya, karena yang awam ini susah bisa. Ya, jadi ini biar nggak timbul fitnah. Jadi anak lurusin aja nih, itu seperti itu posisinya. Ya rapi ya. Jadi kalau mukodamnya mungkin aman, jadi yang lainnya ini yang. Tapi ini pintu ini udah ditutup sabda, ya udah ditutup oleh Syekh Hasan Al-Bakili. Jadi ini sebenarnya nggak usah dibahas lagi, dan memang lebih selamat kita ikhtiar biar kita lebih hati-hati. Ini nggak usah, nyambung ya. Jadi nggak usah, nggak perlu juga hadiah ke mu'alif itu. Dan kita baca kitabnya juga itu udah dapat pahala, ya kan? Karena termasuk shadaqatun jariyah. Kita baca kitab satu orang ulama, ya kita baca, kita amalkan isinya segala macam, kan ini ulama ini pasti dapat pahala, betul nggak? Karena kita mempelajari. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Bagus ini, makin malam makin ini ya. Sampai jam 12 sudah apa ini? Silakan bagus. Ini sebelum itu kan saya suka yang ngasih amalan-amalan. Oke. Dari lama, dari kiai atau dari wali atau dari amalan-amalan. Kan dari Tijani. Kemudian saya suka membaca. Tapi nyata sekarang sudah berkali kok saya lihat kok di mana di share. Semoga yang dibaca ini ada manfaatnya buat gimana? Itu bacaannya bacaan umum Al-Quran atau apa? Misalnya ayat-ayat atau ada misalnya khusus tawasul kemana-mana kayak ini, apa umum aja? Jadi kayak seperti kalau misalnya amal-amal itu kemudian ada tawasul ke wali ya itu nggak boleh. Kalau misalnya umum aja, misalnya baca apa nih lakojakum, ya kan? Itu kan umum tuh. Ya lakojakum muslimin anfusikum, mungkin dapat dari wali yang lain segala macam. Tapi kan ini Quran, ya kan? Kita ganti aja dengan Madhab Syekh Ahmad Tijani itu seperti itu. Nah itu gimana? Yang amalannya kayak gimana tuh? Jadi sebelum anak tanya ke beliau. Jadi amalannya itu amalan-amalan yang awalnya kayak sebuah sholawat. Kita ada macam-macam sholawat misalnya 100 sekian sholawat. Mungkin dulu kayak amalin ya. Ya. Memang hadiahnya pada saat itu kita hadiahnya ke yang beli sholawat itu kan. Cuma setelah diganti, kita hadiahnya ke Tijani ya kan. Cuma sholawat itu kita baca. Pertama, yang kedua amalan-amalan yang sudah ini sama guru pengajian. Untuk pengajian saya amalkan sebelum subuh kan baca sebelum berlanjut seribu kali ya. Siapa? Sebelum berlanjut 100 kali. Oh itu dari Rasulullah itu? Iya, itu gimana? Itu aja. Yang pertama yang apa namanya yang soal dari kiai ulama ke wali lah. Cuma kita baca hadiahnya bukan dari hadiahnya juga enggak ke walian di situ, kita hadiahnya ke Iya, jadi kalau ini sebenarnya terang benderang ya. Jadi misalnya kita ini seorang ikhwan Tijani, sebelum masuk Tijani kita dikasih amal-amal macam-macam. Ya amal tentang sholawat, ya kan? Ya kalau sholawat ini bagus sekali, luar biasa. Sholawat nggak apa-apa. Ya sholawat kan macam-macam banyak. Jadi kalau cuma misalnya kita baca sholawat kita ngamalkan, ya, tapi jangan pakai tawasul ke wali-wali yang lain segala macam. Nah ini, jadi kalau tapi kita konsentrasinya ke sholawatnya. Ya kalau baca sholawatnya itu nggak apa-apa. Nggak ada larangan kalau dalam Tijani karena sholawat ke Nabi Muhammad, betul ya? Jadi sholawatnya ke Nabi Muhammad. Tapi kalau kita baca tawasulnya ke wali-wali lain yang memberikan, ya ini yang nggak boleh. Makanya sebenarnya kita ini, ya kalau kata Syekh Ahmad Tijani, kalau kita ingin ya kebahagiaan dunia akhirat segala macam, udah perbanyak sholawat Fatih. Ini amalan dalam Tijani luar biasa, udah capek kita. Mengapain kita jadi amalan-amalan yang lain? Ya kan? Amalan Tijani sholawat Fatih ini udah rajanya sholawat. Ya ibaratnya kalau kata Syekh Badri Mas Lufi itu ada jas banyak tapi di jas ini ada apa namanya
di dalam jas ini ada berlian, nah itu sholat Fatih. Ini orang kalau dia tahu sholat Fatih udah masya Allah. Nah, jadi gitu kalau kembali ke sholawat, jadi sholawat apa aja boleh, cuma yang boleh tawasulnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Lalu yang kedua pertanyaannya. Yang kedua amalan juga. Amalan itu amalan yang dari kayak Ya kayak misalnya tadi sebelum sholat subuh, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ini memang dari Rasulullah. Ini kalau mau jadi orang kaya baca ini nih, ya. Karena ini ada sejarahnya orang sahabat Nabi miskin ya, dunia nggak mau dekat sama dia. Ya, kemudian ditanya sama Nabi Muhammad, tahukah engkau zikir dan tasbihnya malaikat? Kemudian dijawab, saya nggak tahu. Kemudian dikasih amalan ini, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Itu dari Nabi, jadi nggak apa-apa. Termasuk misalnya juga setiap habis sholat zuhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya, ini juga buat kekayaan. Jadi ini yang seperti ini nggak apa-apa, bagus. Jadi kalau yang dari sumbernya dari hadis dari Rasulullah SAW, kemudian dari sholawat, kalau kita amalkan itu nggak apa-apa. Cuma jangan pakai tawasul ke wali lain. Jelas ya? Jadi nggak perlu jawab ya. Ya, insya Allah jadi kalau sholawat itu. Jadi kita sebenarnya amalan dalam 3 ini luar biasa, sudah banyak banget. Terus yang lain yang nggak melebihi 100 yang lebih yang kita bisa soal tadi lebih dari yang biasa diamalkan. 100 200 300 jawaban dari ini. Solo tempat dari aksar ini jadi saya قال القيمة في رحمة الله وكل ما تزيد فوق المفيد فإنه في فاتح النجاح. إذا أردت أن تزيد شيئا زيادة على الورد فاستغرق الأنفاس في صلاة الفاتحة. في صلاة الفاتحة لأن الطريقة التجارية مبنية على عمودين. هذا كيف فقط عمود، هذا عمود واحد، ولكن الطريقة التجارية مبنية على عمودين. العمود الأول المحافظة على الصلاة 5 مع إتقانها، المحافظة عليها بمعنى محافظة عليها وقتا وإتقانا ووضوءا، يعني تحافظ على صلاتك. هذا العمود الأول. والعمود الثاني استغراق الأنفاس في صلاة الفاتحة، هذه هي الطريقة التجارية. هي علاش بنيت الطريقة؟ حافظ على صلاتك واستغرق الأوقات في صلاة الفاتحة، أنت من التجاريين الرابحين. وتكلم عن باش المعاني ما تختلفش عليها. Jadi Khalifah Tijani ini itu ada dibangun dua tiang ya. Dua tiang. Tiang yang pertama kata beliau muhafadzah 'ala shalah, yaitu menjaga sholat kita yang 5 waktu ya. Bukan hanya sholatnya aja, tapi dari mulai cara kita berwudu, wudunya sempurna enggak ya. Dibetulkan lagi, dipelajari lagi cara berwudu yang benar ya. Kemudian niatnya dibetulkan lagi, terus sampai tingkat kekhusyuan kita bagaimana, kemudian sampai kita salam. Itu adalah menjaga daripada sholat kita ya. Jadi dari awal sampai akhir kita memulai daripada sholat itu kita harus perhatikan. Jadi kalau ada yang kekurangan dalam sholat berarti wudunya nggak benar ya, wudunya ada kekurangan. Jadi harus semuanya harus sempurna gitu terus. Nah yang kedua adalah kita menghabiskan waktu kita itu yaitu dengan membaca surah Al-Fatih. Jadi semakin banyak kita membaca surah Al-Fatih, ini memang dianjurkan seperti itu. Kita beliau. والتقطير مريد هو يكثر من الصلاة على النبي. فمن أراد الكنز الذي لا ينفك هي صلاة الفاتحة، توجه بصلاة الفاتحة.
أن يكثر منها بلا عدد. إذا استطاع أن يأتي ب500 من صلاة الفاتح زيادة على الورد، يواظب على هذا 500 من صلاة الفاتح كل يوم، هذا ربح عظيم. أما من زاد، من كان يذكر مثلا 1000 في الصباح، 1000 في اليوم ما شاء الله، أو 1000 في الصباح و1000 في المساء زيادة على الورد تطوعا، هذه نوافل، لأن من أعظم النوافل والتقربات والتوجهات هي صلاة على النبي، صلاة الفاتح. وهناك من أصحاب الشيخ من كان ورده في صلاة الفاتح زيادة على الورد 10,000 من صلاة الفاتح كل يوم، ما شاء الله، 10,000. لذلك ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. كثروا من صلاة الفاتح سترون البركة والسر والفتوح والمنوح والخير كلها في كثرة الصلاة على النبي. إذا زدت زيد لك كل خير. Jadi kata beliau, Syekh An-Nazifi itu menganjurkan kepada kita, jadi selain daripada wirid yang telah dianjurkan dalam Tariqah Tijani dan memperbanyak salawat Fatih. Jadi barang siapa yang menginginkan gudang ya, pembenaran harta yang ada di dalamnya, maka perbanyaklah salawat Fatih. Ya. Jadi barang siapa yang memperbanyak dalam satu harinya, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dan akan diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini ada sahib Syekh Ahmad Tijani yang dalam satu harinya itu tidak kurang dari 10.000 baca salawat Fatih. Nah, pertanyaannya sekarang kita berapa kali nih? Ya, berapa kita mampu membaca salawat Fatih setiap hari? Ya, oleh karenanya pingin kita beruntung ya, pingin kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dalamnya, maka kita maju dan lebih banyak lagi kita untuk membaca salawat Fatih. أنا سأصل ذلك كلام من قطب يعني بالله سيدي فقيه كنسوسي. فقيه كنسوسي عنده واحد الكلام كلام نفيس ينبغي أن يكتب ويوضع له إطار ويعلق في الزاوية ويعلق في المنازل، منازل الفقراء لما يحتويه من نصيحة ومن ضرر الكلام الحالي. يقول: اعلم أنك إذا جمعت همتك كلها وصرفت الوجهة بأسرها إلى صلاة الفاتح فإنك قد حصلت على الإكسير وعلى الكنز الأكبر والربح الذي لا ييأس صاحبه ولا يخسر. وكلما تزيد من الأذكار فزده من صلاة الفاتح. وقد نصحتك لله واعلم أن المطلوب هو الإخلاص في العمل لوجه الله العظيم، فمن ملكه الله خاصية الإخلاص فقد قرب عليه المسافة البعيدة وقلب له عوالمه الظاهرة إلى عوالمه الباطنة وحصلت له الراحة والأنس والنشاط بالعبادة. فقد نصحتك لله. لا تسوسي. Beliau menukil kalam dari Syekh Al-Kansusi. Jadi barang siapa yang menginginkan kebaikan, kemudian diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang akan diberikan, maka perbanyaklah salawat Fatih. Dan kesimpulannya yang Fakir simpulkan tadi, dengan syarat yaitu membaca salawat Fatih ini lillah karena Allah, ya, jangan karena ingin mendapatkan yang lain, mendapatkan sesuatu gitu, tapi niatkan bahwa kita membaca salawat Fatih itu karena Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ta'abudan lillah, kemudian juga taqarruban ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sa'adat al-faqir alladhi yashtaghilu bi salat al-Fatih. علامة سعادته وعلامة فتحه أنه مشتغل بصلاة الفاتح. كل من رأيته اشتغل بصلاة الفاتح فإنه من كبار السعداء ومن كبار العارفين.
لأن الحكمة الجنوب يقول كل أعمار الناس ذهبت مجانا إلا أصحاب صلاة الفاتحة فازوا الربح. إذا يا حبيبي نصيحة لكم ولجميع لي ولجميع الحاضرين أكثروا من صلاة الفاتحة، أكثروا من صلاة الفاتحة. إذا كان عندكم الفراغ وليس لكم يعني شغل وليس لكم يعني عمل فكثروا من صلاة الفاتحة. لسانكم يكون رطب متعود على صلاة الفاتحة. اقرأ 500، اقرأ 313 هذا هو عدد صلاة الفاتحة الذي يلزمها الإنسان ففيها الربح، أو 489 عدد فاتحة كذلك هي فيها السر العظيم، أو يقرأ 500 من صلاة الفاتحة يوميا أو في الصباح أو في المساء أو 1000، وكل ما تزيد يزيد لك الله الخير والبركة. Jadi nasihat beliau kepada kita semua, jadi ketahuilah barang siapa yang mendawamkan sholat Fatih ini ya lebih banyak membaca sholat Fatih ini, maka dia akan ketahuilah bahwa orang ini adalah sangat beruntung ya. Maka kalau kita mempunyai waktu senggang, kita mempunyai tidak kekosongan, jangan sampai lisan kita ini putus kata beliau dengan hal-hal yang lain, tapi coba diperbanyak sholat Fatih ini, karena sholat Fatih ini kalau kita baca misalnya 500 atau 313 atau 489, nah ini akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak ya. Oleh karenanya kita mempunyai waktu, jangan sampai kita sia-siakan, dan lebih banyak kita membaca sholat Fatih dan kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. فهمتم؟ ولا بد أن تطبقوا هذا العمل، تطبقوا هذه النصيحة. عمل لابد benar diamalkan gitu beliau. كثير من صلاة الفاتحة وبالتدريج شوي بشوي يعني كثر كلما كثرت إلا ولسانك يسير بسرعة حتى تسوي فيها الأشياء أعداد كثيرة. Jadi kita mulai dari sedikit-sedikit, tapi kelamaan kalau kita luar biasa itu kita akan cepat bacaannya kita, bahkan kita akan lebih banyak mendapatkan kalau kita nantiasa mendawamkan sholat Fatih. الناس ذهبتم إلى البنك هذا الذي يحسب الفلوس. شوف كيف مش الآلة هو يحسب بسرعة لأنه تعود كل يوم اختصر بسرعة بكية فيها بعض 100 ورقة بسرعة لأنها الممارسة والدوام. فلذلك إذا كثر واستمر يذكر أعداد كثيرة في ظرف وجيز تطوى له عوالمه بالكثرة. Kata beliau, kalau kita lihat pegawai bank itu dia hitungan cepat banget. Kenapa bisa cepat? Bukan tiba-tiba karena dia langsung bisa begitu aja, tidak. Tapi dia latihan dulu, saking dia setiap harinya menghitung duit, dia pegangannya duit terus gitu kan. Mudah-mudahan kita Masya Allah pegang duit juga ya. Pegang doang. Jadi setiap hari kita dawamkan, makin lama kita makin kencang ya, makin cepat untuk membacanya ya. Karena sesuatu yang dimulai dengan barakah waktu. Jadi kalau kita mendawamkan setiap hari karena udah terbiasa, itu akan cepat bacaannya gitu. Kalau kita malas-malasan ya sampai kapanpun kita cuma bisa ngitung 10-20 kan gitu. Jadi oleh karenanya coba setiap hari itu didawamkan kata beliau. لما كنت أنا في صغاري وقت من صلاة الفاتحة حتى وصلت لواحد الوقت ذكرت والله شاهد على ذلك 1000 من صلاة الفاتحة في نصف ساعة. الآن راح هذاك النشاط، نصف ساعة نقدر ندير فيها 400 ولا 300.
Beliau Kata beliau waktu beliau kecil masih kecil itu biasa baca salawat Fatih itu, dan karena saking seringnya membacanya itu dalam setengah jam itu bisa 1000 ya, setengah jam dia bisa 1000, tapi karena sekarang udah longgar maka bisa karena agak malas يا ya رب bisa 300 400 الورد لا الورد لازم لا ذكرناه القواعد وحضور masih memperdoa saatain. نعم ساعتين يا سيدي وفقنا الله ولك. في سؤال خلاص وفقنا الله لما يحب ويرضى.